Metitoro mitole mikudo akluno zangbe. Azanko gogbe do zosun omeo. Mime agbokwegbe tonle minado mido mime maudo asu alu mime maudo asia. Mina tuno jiro wendagbe jawe mido wan isi akpakwe. Weme kaudo asu alu weme audo asio. Minado ni okuno jiro anamolo jiro wan yi de asuna do nume alu asina do nume o. Wan yi mokoton edo do iwe. Mikawa akwesi akpakwe yo. Minado ni okuno jiro lili tuele o gege yo ena pe ubra wiwa. Weme de nu bipiro usinsin do ekpere pere do suwe lo me amolo jira jete konjiro kan ko lo me. Loko mito eka imbe ile le o minadonu ekumlo jira ntuno jiro lamena no kan isi apapo ya no kan jiro agbazame mi wa azo si apapo yo minadonu ekumlo jiro lu ya le bona blo lu ya le bona dole o mo koton le o gige na tibo me ko azo ile o ena babla do jongi afamo inu ena babla ren koto egbele nwe ni blo dede we ki akana za 115 bona ko loterie na mi me kai agbozu kameton le o minadonu ekumlo jira asupa si potenti yo planète Uranus kolo planète Neptune ko planète Wenoleo ena zomo minado ganji mi de kwa su mitoko kwa si mitoko loko mitole de makaudo asu alubuma adu asia mi mono jiro dandan meyo mena asu mi alumene asin mi o nu mo koto eru tamen mi bo fie mi de gan ko lo medin bo kladon mi pomlo jiro mi tuno jiro akwesi apapo yo mi tuno nlopo de na yuve mi ton yin nuwe era kho bo nu okiko ekran nu mla ba ki nu meyo nu mo koto mi na blo gede na Bokando mi koloji na mena o ganisi apakuyo mi kuma ove debu nimi o azomi to si apakuyo mina to kumbolo jiro nunde mina blo bona inu bo mi jesu ko to loji numo ko to mi tre blo je kunja inu kon wo mi ma do ta numo ko to mi ma so ta sinsin bo do ta numo ko to me o we kwi mina zawe kun we go mi me kan we rubule bokado asu alubodo asiyo mina do mi kumbolo jiro mina to lo jiro mi kuma babu ni pache numi o numo ko to ena inu bo ko mesi na wa do ni o tu weme ka maudu asu alo weme maudu asia minadonu kumblo jiro dandameyo mi molo jiro uveto le bikuyo ana jo azo dobo won ko kere jan do dido ero egbesi azangbe mo kana do ndo akwesi apapeyo no antuno jiro planet leo eru dagbe wa nuyobo uvedo bukulo akwesi apape no dio na mena no gaisi apapeyo ando ganju agbazabe mi wa azo si apapeyo minadonu kumblo jiro ani tuno uvedo bude tre moade singiri debude do asomenu yo wani tenkombo no ajo wede do wani titero wede ubo na tuno jiro ina zomo nuko ina tinemi we kuya kana zawa iso 12 mi me kai cancele yo mi na do mi kumlojo mi kumo planet debu benado uvedonu asupa sikole nu kiko na tino mi teti we me makaudo asu alo no do asia mi na do ndo ja na pemede nu moto ko to ikuka enu mi na lidio wanye ni o ikuna wanye mi na itade di o wani blo dede loko mi to kai cancele minadomi kumlo jiro akwesi apape yo mime lembo ja be akwedo ndime mime lembo ja za akwede yo numo koto minablo kulo awajije ko bo vede kuna de mina akwesi za si apape yo weme kalu line bo na de ko pede yo ino gan ko lo me de yo lo ba kan na be regime mo koto ina zo ma anu ganju da gbaza mo kana de ko be na lebo yo ko mikawa azosi apape yo minadono kumlo ji tadagbe tinu da azosi apape bodagbe tinu taundo azotwesi apape be si gan ko lo me bonde bude azira azosi apape onumo koto ina do bureji we pia kana zawe kugo mime kai kinikini le bodo asu alobodo asiyo minado mi kumlo jiro uve pede na asu pasi potenti bo mde mamu bona supo o mi ni blo dede boka tu polo jo we ma odo asu alo we ma odo asiya planet ni yo masiklo planet ni yo sole ko planet mo koto le yo ina zombo na isi apape yo bude jina itwe bo mene asunu a mene asinu yo ana ipipeto boka na do mi kumlo jiro ya kwesi apapo yo wani blo dede do nuwe ma do nukun to amula be akwede me nuwe ma le ya energy akonji me ni mo ko to le jawe ni bo akwe zikanto ena de do town mo wani blo dede loko mi to kan ni yo le o mi na do mi kumlo jiro wevo eru dagbe na 1 million do la mena kan si apapo bo mi na do ganji la gbaza me mi wa azosi apapo yo mi melo je planet yo le Neptune planet mo ko to eru apani ko ni bokala do mi kumlo jiro nini mi kon bipi de ko ndo ju mi ndo dude jira azosi apapo yo mo je kana ti bon mi bo mi na do buye ji one we kwe mi kana zawe ko go mi me kan yo nda lo jile lo pe che si e dion mi na do mi do planet yo do fili so planet ni o e don ko ndo ko do asu pasi ko teti ti o we me maka do asu alo ko me ma do asia mi na do ni roju me ne asu ni alo me ne asin yo alu bi ba do so we me mo ko to ka de ka lo to fi dumulo bluffy dinwe nwe ni bo ko de bo ko aga kon loko mi ton le o mi na do mi kun lo jiro akwesi apapo yo mi na tun kun lo jiro akwesi ko debu ba mi alo akwesi ndebu do mi pachawe yo mi ni blo azon ko tu bo gon so do mi ni te ko bo de mo ko ton si egbe loko mi ton ka yin vies le o
mina do mi kumlo jiro mi ni tuno jiro na mena no kan isi apako yo mi mo loji mina no kan jiro agbazame azosi apako o ve pedi na de no mi ne buna blosi bleu no mi ne buna ya o mo mi ton mo ko ton de mina le gbom la ya blosi e kuna ti gbomo le kan na sukola azosi apako we kwi mi na zawe kumkun enego mi me kan balance le o mina do mi kumlo jiro mi ni blo tete do ko me sinsina wa asupa se potenti komesi yo no kana zo mo wa dojiro no ma le a na le lo mewu no ma blo na dojiro iglo no mo ko to na zo mo komesi na wa asupa se potenti no ko mi ton le o de ma ka odo asu alugo ma odo asile a mi na do mi kumlo jiro mi jeso mi ni tun kumlo jiro kan ko ilo me di o me na asu mi alo me na asin mi o no mo ko to ekun odo te mi di o kan ko ilo me hu mi lebo ya gun ji tede akwesi apako yo mi na do mi kumlo jiro nde bu e mi jablo akwe debu e mi jade ton aloko debu e ro ko mi bo yan akwesi ko mi ni blo dede mi kara ko mo na kara do dubeji dandan de medeji mi kawa na me na o gan isi apako mi moloji mi na o ganju la gbazame bo kara do mi do planet yo Saturn planet mo ko ton e na zo mo mi na je ju ko ra zo si apako ni me ri mo mi ko ra zo aka me di wewe ya alo afide mi ra zo ade yo mi na tun ko mo jiro mi na blo dede ko mi ra zo ale mama mi mo ko ton le onu mi ton na lebo je nu ko to me suji we kwe mi na zawo 68 mi me kan scorpion le o mi na do mi ko mo jiro mi me do asuba mi me ra si da gbe bawe yo nu mo ko ton planet Jupiter o ena do ale mi bo nu mo ko ton ena wa gbezan mi ton mi kala tun ko mo jiro ko me odo asu alo ko me odo asi yo mi mo lo jiro loko mi ton le yo kondo ko na tin mi ba wa jije na tin mi bo mi kala tun do jiro a question apako yo planet Uranus o ero di do mi e ko mo jiro mi ja za ko do ndebu me o mi ni ta mi kon ganji wo chugo di apo mo ko tonton ne ka ila me na no gan isi apako yo mi na tun ko mo jiro mi mo lo jiro mi do ganji da gbazabe me azosi apako yo mi na tun lo jiro o ve pede na tin mi na azosi apako bo nlo ko de na zo mo mi kan lebo do ganji da gbazame o e we in sport we mi na blo mi do sport blo e jan we o mi na mo mi de me ganji we kwe mi kan za 52 mi me kan sagitele bo ve de ko de mi de pa su mi ton ko tagba de ko de yo e do e gbese azan be wo su ni di akobo ime ogon we ni su ni ya de akobo ya suto gon e wo su ni di akobo ya suto gon ma lo dandan doje e je na do ke clean mi o bo kan do we me sagitele ko lo jiro we me ma odo asu alo we me ma odo asia mi na do ni kum lo jiro ani tun lo jiro uve gege na de nuero su mi mo si apape nu ya ma do ni ko ton akaja mi mo gbe yo ina le bo inu da gbe mi cha we ni te bo tun lo jiro ko so li me o akwesi apako yo mi na do ni kum lo jiro akwe ya na zan bo takotu me na ve takin yo akwe mo ko ton woni blue dede na ni me na be akweto bo mi na mo nu ton woni blue dede na nu e me de na do nu pon beto we ade na do nu yo we ma do to me mo ko ton le o mo ma na be akwero nu me na be do a bo kan do ni kum lo jiro na me na o gan isi apako yo ani tun lo jiro ana o ganju da gbazabe me adusi apako yo adu na duta gba no peri woni te ko boya imo me no go adusi azonle boni ni aje pupon kareji ni wa azosi apako yo me na do ni okun lo jiro planet Jupiter yo ero di lo jiro emi na zombo nu ele ade da azosi apako nu ya babla to da azosi apako na pe obna blobi kwi we kwi akana za 35 e wa na zania ya ko dogongba mi me kan Capricorn le me na do mi kum lo jiro we me ma odo asu alo we me ma odo asia mi na do nu kum lo jiro dandame yo anali la pe me na asu no alo me na asinu yo bo kan do nu lo ko mi ton odo asu alo lo ko mi ton odo asile mi na do mi kum lo jiro mi na tun lo jiro nu lo ko de na do mi o ndo jiro mi ma version asu mi ton alo asi mi ton wan de do nu mi dion o zombo mi kusuna lo tagbaje yo na do dagbe wa ni yo wan yo eno blo wan do eno hen wan yin bo eno do nu kon yiwe bo kan do nu do akwesi apape we yo wani tun kumlo jiro nde bude aja blue da question apako yo nu mo koton planet Neptune no erugudo to bolo dagbe wa nu ebara pe obuna blue ma mo ve debu nu lo ko de aka na tun ko won ndo jiro ndudu si apako yo wani ondu mama ndudu du ze pe wo ena suko no do egbe si azangbe bo kana do no da zo si apako de so ani tun kumlo jiro nu yen dagbe na wa tagoto me ko dagbe na ton lui wa lo dagbe na ton la zo to si apako ba kana do nu ko yi we kwi anzanwen we kwi wo go mi me kai verso le mi na do mi kum lo jiro mi me ma odo asu alo mi me ma odo asia mi na do kesiji do tetu mi na lebo mo mereji mo me mo ko to na je tagbado miji e ka lo ji ko si no mo so yi o me ka odo asu alo ko me odo asio mi na do mi kum lo jiro ani tuno nlo ko de na yin uve mi ton wen lo ji mi ko na do lin lo po no e asu oru biba asio na ba no asio biba asu na vudo e no mo ko to mi na mo do ko mi ton sa bo kala do me verso kum lo jiro question apape we o ani tuno jiro mi kun so mo ve de bu no edin lo question apape lo gan ko lo me o no planet Neptune ela na itadagbe wa ko ya madu ko to anamozan
mokana do no konji na mena no kansi akpako de so ano kanjiro agbazame no ko de akana tun la azosi akpako yo mina molo do no jiro ko ni blo dede la azosi akpako mama ove pe di na ti mi rufine we me ka diablo formation de we me diablo stage de yo ero jiro kan ko lo me di ajem ton soji yo ina nu dagbe nu buna na we awajije we kun akana zanwa 27 mi me yin poisson le yo mina do mi do planète yo no Pluton planète mon coton ina wa dagbe no super sipole bo konduko na tini bomi kana tun kumuro jiro loko de mina blo boda gena level tin yo endo jiro e ma doko mesina sumeton e ma zombonu nibe akpomimo loko miton e kayin poisson bo ma do asu album ma do asia ina do mi do planète yo Saturne planète mon coton ina wa dagbe mi bo me na asumi alume na asimi bo mina do mo mina da do khosa alu na japaton ni mo coton ko so ni me o mi kana do ni lo jiro a question apapo yo ani tun kumuro jiro ani blo dede do guduru ko de na wa heritage ko de na wa ba mayon bloa e na wa daka gege kawe on we mai gbono ni o se aliji ai kun gbande we a akwede we a we mai ni o wani kan kanji bo tun lo jiro gbero ko na subo ni mo koton emi na défendre mi de na do ko mi ton e kai poisson le mi na do mi kun lo jiro mi blo dede mi bi azo wi wa kaka botagun ku zo mi ni be ni mo koton ko do igbesi azanwe olúwa kan do mi do di azosin apape de so mina tuno mi me do tourism blow mi me do sports in apape mi me do ajoda ko de lewa ba jo mi to eno go sin to gudo e do dagbe tin mi lo igbesi azanwe we pe mi kan azanwe igban ko atongo lo mi na zanwo dagbe na tin mo ko mi ton da mi wura vitan e do gbe mi lo ma gbero to fifa ni kondo miji e na chenu. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!